बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम पुर असरार दुल्हन कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वो नौजवान भी अपनी कुव्वत से बढ़कर एक अनजानी मखलूक से टकरा गया था। रात के अंधेरे में इसे पुल तक छोड़ने आने वाली दुल्हन कौन थी? लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मुन्ना तेज बुखार में जल रहा था। दादी जान जाए नमाज पर बैठी दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह ताला अपनी रहमत करे और मुन्ने का बुखार टूट जाए। इधर इसकी माँ, बहनें और भाई भी परेशान थे और हर किस्म की भाग दौड़ कर रहे थे। माँ तो पट्टी से लगी बैठी थी और इसके माथे पर ठंडियां पट्टियां रख रही थी। बाप मुसलसल टेम्परेचर नोट कर रहा था, मगर पारा था कि हफ्ता भर से 103 और 104 डिग्री पर टिकसा गया था। अजीजो अकराब बीमार कुर्सी को आ रहे थे और बराबर नित नए मशवरों से भी नवाज रहे थे जो हकीम और डॉक्टर किसी ने तजवीज किया था। तकरीबन सभी को आजमाया जा चुका था, मगर बुखार कम होने में नहीं आ रहा था। दरअसल पिछले मंगल को मुन्ना अपने दोस्तों के साथ खजूरों के बाग में सैर को गया था। जब वहां से लौटा था तो इसकी हालत गैर थी। आखिर एक बुजुर्ग खतून ने अम्मा को मशवरा दिया कि वो भूत प्रीत भगाने और जाड़ फूंक के माहर मलंगी बाबा से फौरन मशवरा कर लें। अमीन उर्फ मुन्ना हमारे मोहल्ले में रहता है। ये कहानी खुद इसने हमें सुनाई थी, आप भी इसी की जुबानी सुनिए। मैं और मेरा लंगोटिया यार बूरा रहोड़ी में एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में बतौर प्रिंस नए भर्ती हुए थे। उस्ताद हमें काम तो कम ही सिखाता था, हाँ ऊपर के कामों में हमें रात गए तक मसरूफ रखता। यूं हमें रहोड़ी से गरीबाबाद लौटते हुए अक्सर 12 बज जाते। हमें रात के अंधेरे में दरियाए सिंध को पुल के जरिए पार करना पड़ता और ये सफर हम पैदल ही तय किया करते थे। बुरा कदरे डरपोक वाकया हुआ था, इसलिए अक्सर औकात काम चोरी करते हुए जल्द ही मुझसे पहले निकल लेता और ऐसे में मुझे अकेले ही वो खौफनाक रास्ते तय करना पड़ता जिसमें पुल से पहले जंगल पड़ता था और इसमें कीकर के दरख्तों के झुंड थे। इस जंगल में छोटे मोटे जंगली जानवर भी पाए जाते थे। साथ ही खजूरों का बाग था जो अरबों की आमद की यादगार था। मुझे इन जानवरों से कभी खौफ नहीं आया था क्योंकि उन्होंने कभी मेरी राह खोटी करने की कोशिश नहीं की थी, मगर इस जंगल का सन्नाटा और चलते फिरते आग के गोले मुझे अक्सर डराया करते थे। जब कभी मैं ज्यादा लेट हो जाता तो अचानक मुझे महसूस होता कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। जब मैं घबराकर इसे गौर से देखने की कोशिश करता तो वहाँ कुछ भी ना होता, बस एक जनाना कहका सुनाई देता जिसमें गेंटियों सी गुनगुनाहट होती और मैं हर बार इसे अपना वहम समझकर आगे बढ़ने की कोशिश में लंबे लंबे कदम बढ़ने लगता। मगर इसी पर बस नहीं होता था, बल्कि फिर मुझे आतिशे हेवले नजर आते जो मेरे नजदीक लपक सी देकर दूर जाकर बेतहाशा लंबे होते और फिर गायब हो जाते। ये सब कुछ मेरे साथ उस वक्त होता था जब कभी मुझे तन्हा सफर करना पड़ता, वरना जब बुरा मेरे साथ होता और रात का 1 भी बज जाता तो ऐसा कुछ कभी नजर न आया। हम दोनों मजे से इधर उधर की बातें करते हुए घर पहुंच जाते और रास्ता कटने का पता भी न चलता। यूं मैं इस रूटीन का आदी सा हो गया था। हमें जुमे को छुट्टी होती थी और उस दिन हम नमाज जुमा से फारग के बाद सैरो तफरीह के लिए निकल जाते थे। बुरा हस्बे मामूल मेरे साथ ही होता। हम दोनों तो एक दूसरे के साथ अटूट अंग की तरह थे, जो अलग होते तो जान से चले जाते। मगर कभी कभार बुरा मुझसे बेइंसाफी बरत जाता। जिस दिन का वाकया मैं बयान करने जा रहा हूँ उस दिन तो इसकी बेपरवाही थोड़ी सी बेवफाई में बदल गई, मगर इसमें इसकी डरपोक तबीयत का ज्यादा दखल था। नमाज जुमा से फारग के बाद मैं खाना वगैरह खाकर सोने जा रहा था। थोड़ी देर के लिए वाकई मेरी आंख लग गई, मगर बुरे की शदीद सीटी की गूंज ने मुझे होश की दुनिया में ला खड़ा किया। मेरे ख्याल में मैं बहुत सो लिया था, जबकि अभी सिर्फ 4 ही बजे थे। जून की दोपहरें वैसे भी बड़ी लंबी होती हैं और कोई मसरूफियत ना हो तो काटे नहीं कटती। बुरा वक्त की पाबंदी करते हुए हस्बे वादा ठीक वक्त पर आया था। हम दोनों को रहोड़ी में वाक़या वर्कशॉप के साथ वाली दुकान के मालिक की लड़की की शादी में जाना था, सो मैं एकदम उछलकर खड़ा हो गया।
اور 10 منٹ میں تیار ہو کر باہر پہنچ گیا۔ بورا بھی خوب لشکارے مار رہا تھا۔ غرض کے ہم رہوڑی باخریت پہنچ گئے اور شادی میں شرکت کی، دعوت اڑائی، ہلے گلے میں حصہ لیا۔ یوں رات کے 2 بج کے دوست کے منع کرنے کے باوجود میں نے واپسی کی ٹھانی۔ بورا اتنی رات کو جنگل کے سفر سے گھبراتا تھا، اس لیے یہ کہہ کر وہی ٹک گیا کہ اس نے تو گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ وہ آج رات گھر سے باہر رہے گا، ایک دوست کی شادی کے سلسلے میں۔ ادھر میں جلدی میں دادی اماں کو بتانا بھول گیا تھا اور اماں ٹھہری دل کی مریضہ، اگر میں صبح سے پہلے گھر نہ گیا تو انہیں ضرور فکر ہو جائے گی۔ اب بھی آدھی رات بیت چکی تھی اور مجھے فکر ہو رہی تھی کہ وہ بہت پریشان ہو رہی ہوں گی اور ساتھ میں باقی گھر والوں کو بھی بہت پریشان کر رکھا ہوگا۔ ہمارے استاد جی بڑے اچھے آدمی تھے، وہ ہم جیسے ملازمین کا اولاد کی طرح خیال رکھتے تھے۔ انہیں میری مجبوری کا بھی احساس تھا اور وہ مجھے یوں آدھی رات کو اکیلے بھی بھیجنا نہیں چاہتے تھے۔ اسی چکر میں وہ شادی والے گھرانے سے بات چیت کر رہے تھے کہ اگر کسی کو پل سے پار جانا ہو اور اس کے پاس کوئی گاڑی وغیرہ ہو تو مجھ جیسے لونڈے کو اس کے ساتھ کر دیا جائے۔ میری عمر ان دنوں صرف 16 سال تھی۔ ابھی ہم ان باتوں میں مصروف تھے کہ سرخ رنگ کی گاڑی ایک دھچکے کے ساتھ ہمارے سامنے آ کر رک گئی اور ایک خوش شکل نوجوان نے گاڑی کا شیشہ گرا کر مجھے لفٹ کی آفر کی۔ وہ براہ راست مجھ سے مخاطب تھا۔ وہاں پر موجود سب لوگ بھی دم بخود سا ہو کر کھڑے ہمیں دیکھنے لگے، کیونکہ یہ تو سادہ سے لوگوں کی شادی تھی۔ دلہا والے اور دلہن والے سبھی سفید پوش اور معمولی پڑھے لکھے لوگ تھے۔ نہ تو دونوں طرف کے لوگوں میں سے کسی کے پاس کوئی موٹر تھی اور نہ ہی ان کا کوئی مرد 3 پیس سوٹ پہنتا تھا۔ ابھی ہم اس بات پر حیران ہو رہے تھے کہ پچھلی سیٹ سے کسی نے جان کر باہر دیکھا۔ وہ چہرہ تھا یا آئینہ، جیسے شعلہ سا لپک گیا ہو۔ اب کہ اس نے مجھے مخاطب کیا، بھئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمارا گھر تمہارے والے راستے میں پڑتا ہے، پل سے ذرا پہلے جنگل سے کچھ ہٹ کر، ہم تمہیں پل پر ڈراپ کر دیں گے، پھر تم خود چلے جانا۔ استاد جی اور دوسرے لوگ جو خاموش کھڑے ساری کاروائی دیکھ رہے تھے اب مزید خاموش نہ رہ سکے۔ ان سب نے اور خصوصاً استاد جی نے مجھے اس نادر پیشکش سے فائدہ اٹھانے کو کہا، بلکہ دھکیل کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی والے صاحب بہادر نے پہلے ہی دوسری جانب کا دروازہ میرے لیے کھول دیا تھا۔ میں بیٹھ تو گیا مگر میرا دل 120 میل فی گھنٹے کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگا کہ میں ایک ایسی دلہن ہوں جسے غیر لوگوں میں بیاہ کر رخصتی کے لیے کار میں بٹھا دیا گیا ہو۔ حالانکہ میری طرح ان سب کے لیے یہ مقام حیرت تھا کہ یہ لوگ اور گاڑی کہاں سے آ گئی۔ پھر بھی ان لوگوں نے مجھے ان کے ساتھ دھکیل کر اپنا بوجھ ہلکا کر لیا اور اپنے فرض سے فارغ ہو گئے۔ اب وہ تھے اور میں تھا۔ شاید وہ لوگ بھی میری گھبراہٹ کو بانپ کے اب کے مرد کی بجائے گاڑی میں پچھلی سیٹ پر موجود کسی عورت نے مجھے مخاطب کیا۔ منہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دلہن والے ہمارے رشتے دار ہیں، بلکہ جس لڑکی کی شادی ہوئی ہے اسے تو میری بیٹی کہہ سکتے ہو۔ بیٹی منہ بولی بیٹی، آج وہ رخصت ہو گئی ہے، اب میں چین سے سو سکوں گی۔ یہ سوچ کر کہ یہ میرا نام بھی جانتے ہیں میرا دم ہی نکل گیا۔ اس عورت کی آواز میں جل ترنگ کی کھنک تھی۔ اس کے ترنم سے متاثر ہو کر میں نے پہلی بار مڑ کر دیکھنے کی ہمت کی اور جب اسے دیکھا تو نگاہ ہٹانا بھول گیا۔ وہ انتہائی خوبصورت تھی، سرخ ساڑی میں ملبوس، سونے کے زیورات سے لدی پھدی۔ مجھے تو یوں لگا جیسے یہ دونوں خود نو بہاتہ ہوں اور آج یہ کسی اور کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود اپنے لیے تیار ہوئے ہوں۔ وہ مرد انتہائی خاموش طبیعت واقع ہوا تھا، بالکل لا تلقی سے ڈرائیونگ کرتا جا رہا تھا۔ میرے یوں غور سے دیکھنے پر عورت نے بھی چپ سادھ لی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے چلی جا رہی تھی اور میں خاموش بیٹھا صورتحال پر غور کر رہا تھا کہ عین جنگل کے بیچوں بیچ اچانک گاڑی رک گئی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اب میرا سفر گاڑی میں تمام ہوا، کیونکہ کچھ فاصلے پر پل کے اہنی جنگلے واضح طور پر نظر آ رہے تھے اور دریا کی لہریں مارتا پانی گنگنا رہا تھا۔ اچھا منع خدا حافظ، ہمارا گھر آ گیا ہے۔ اب کے بار مرد نے مجھے مخاطب کیا تھا۔ میں نے شکریہ ادا کرنے کی غرض سے سر اٹھا کر اپنے مخاطب کی طرف دیکھا تو الفاظ میرے حلق میں ہی گٹ کر رہ گئے۔ وہ مرد اور عورت جو کچھ دیر پہلے نو بہاتہ جوڑے کی طرح بنے ٹھنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی جگہ زیور، میک اپ اور لباس سے بے نیاز دو انسان بڑے بڑے سفید لبادوں میں ملبوس انتہائی غیر جذباتی انداز میں مجھے گور رہے تھے۔ ایک دم میری ریڑھ کی ہڈی میں برف کی سرد لہر دوڑ گئی اور میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔
अगले दिन बूढ़ा जब शाम को मामूल के काम से फारग होकर घर जा रहा था तो मैं इसे पुल से कुछ फासले पर सरगंडों में उलझा हुआ बेहोश पड़ा मिला था और बूढ़े ने ही बताया कि अगरचा हम दोनों वहाँ से तकरीबन हर रात ही गुजर कर जाते हैं, मगर वहाँ पर मौजूद खजूर के पत्तों और सरगंडों से बनी झुग्गी पर कभी हमारी नजर नहीं पड़ी। जबकि मुझे उठाने के लिए जब उसने इर्द गिर्द इमदाद हासिल करने की गरज से नजर दौड़ाई थी तो एक बुजुर्ग निकल कर आए थे और मुझे उठाकर पुल से पार करवाया था। अपने बज़ाहिर बूढ़े और कमजोर कंधों के बावजूद वो हैरत अंगेज तौर पर ताकतवर थे। इस बूढ़े की जुबानी बूढ़े को मालूम हुआ था कि पूरनमाशी की रात को अक्सर भूले भटके मुसाफिरों को एक नौ बेहाता जोड़ा जार तार लिबास में मलबूस यहाँ नजर आता है। बूढ़े का ख्याल था कि मैंने भी इन्हें देखा होगा, इसलिए बेहोश हो गया था। बूढ़ा बताता है कि जो ही हमने पुल पार किया वो बुजुर्ग भी हैरत अंगेज तौर पर गायब हो गए, जैसे कि वहाँ थे ही नहीं। अब के बूढ़े के बेहोश होने की बारी थी। यूं हम दोनों को आसपास के जाने पहचाने लोगों ने सिविल हॉस्पिटल पहुंचा दिया था और शायद किसी ने घर वालों को भी खबर कर दी थी। बूढ़े को तो 2-4 रोज के बाद होश आ गया था, मगर मेरे घर वाले बताते हैं कि मुझ पर कोई दवा वगैरह असर नहीं कर रही थी, बल्कि डॉक्टरों ने भी तंग आकर कह दिया था कि इसे ले जाइए, अब इसे दवा से ज्यादा दवा की जरूरत है। अब आइए पहली कहानी की तरफ। जब मैं बचपन में खजूरों के बाग से वापसी पर बहुत बीमार हो गया था, दादी अम्मा अपनी सहेली खतून बीबी के मशवरे पर एक खानका पहुंच गई, उस जगह को जहां ये खानगा वाक़या है। मक्खियां वाले शहद बेचने वाले का गोटा कहते हैं। इस गोटे के लोग हर तरह के अच्छे बुरे अमल के लिए मशहूर, इनका पूरा कबीला यहाँ आबाद है। दोनों बुजुर्ग खवातीन को सुबह से शाम हो गई, मगर किसी ने घास तक ना डाली। ये मुसीबत की मारी दूर दराज का सफर करके यहाँ आई थी, मगर मलंगी बाबा शायद किसी बड़े काम में मसरूफ थे। खलीफा ने इन्हें यही बताया था। बिल आखिर जब वो हद से ज्यादा तंग आ गई और अंधेरा होने लगा तो खवातीन खलीफा को धकेलती हुई खुद अंदर पहुंच गई, ताकि अपना मुद्दा बराए रास्त मलंगी बाबा के गोशे गुजर किया जा सके। बाबा दरवाजे के सामने एक दरी पर गले में मनकों की बड़ी सी माला पहने, सर से पांव तक स्याह लिबास में मलबूस, अंगार सी आंखें लिए, स्याह रंग की एक हांडी में फूंके मार रहा था। वो मट्टी की हांडी थी जिसमें शोले भड़क रहे थे और ऐसी बू उठ रही थी जैसे कि इंसानी बाल या खाल जल रही हो। वो साथ साथ कुछ बड़बड़ा भी रहा था। खवातीन की आहट पाते ही इसने सर उठाकर और घूर कर इन औरतों को देखा और कड़क कर पूछा, क्यों आई हो तुम अंदर? बगैर इजाजत अंदर आने वालों को मैं कभी माफ नहीं किया करता, क्योंकि इस तरह मेरे काम में दखल अंदाजी होती है, समझी तुम? दोनों औरतें परेशान तो थी, अब इसके यूं डांटने से जरा डर गई और वहीं के कच्चे फर्श पर बैठ गई। अम्मा तो बकायदा रोने लगी और दुहाइयां देने लगी। इस कहानी का बकिया हिस्सा देखने के लिए पार्ट 2 का विजिट करें। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।